सकलां सकरन्तं प्रसादियादित्यं सर्वद्रं श्रीनारायणम्। ओम निर्जलाय गंगाजलाय पवित्र जलाय कुर्वन्ताय सर्वद्र श्री नारायणी नमो नमः। तुलसी जी ले लो। भगवान का ध्यान कर रहे हैं, हाथ जोड़े ध्यान करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनदिश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यानामय वन्दे विष्णु वैभवाननं सर्वलोकैकनाथं कस्तूरी तिलकललपटे वक्षस्थले कुम्भं नागसेवरमौखिककर्कणं सर्वङ्गे हरिशचन्द्रं। जगन्नाथं जगदेश्वरं वामधराय ब्रह्मरूप
ओम सनकादि मुनि औध्ये स्वाहा ओम भगवते स्वाहा ओम शंकर प्रियाय स्वाहा ओम नीलकांताय स्वाहा ओम धराकांताय स्वाहा ओम वेदांते नमः स्वाहा ओम वरदाई नमः स्वाहा ओम भागीरथी जन्मभूमि पद्मनाभं स्वाहा ओम संत भवे स्वाहा ओम शिवे नमः स्वाहा ओम दिव्ये नमः स्वाहा ओम घनघनश्यामं स्वाहा ओम कारणं नमः स्वाहा ओम व्यामाय स्वाहा ओम बुद्धवताराय स्वाहा ओम शांताय नमः स्वाहा ओम नीलग्रीवे नमः स्वाहा ओम दामोदराय स्वाहा ओम व्याकुंडे स्वाहा ओम भूतभवन्ते स्वाहा ओम देवदेवताय स्वाहा ओम प्रपरिक्रम स्वाहा ओम महाविष्णवे स्वाहा ओम सोम स्वाहा ओम स्वाहा बुद्धाय स्वाहा बृहस्पति स्वाहा शुक्राय स्वाहा मित्राय स्वाहा राहुवे स्वाहा केतुवे स्वाहा राम देवताय स्वाहा कृष्ण देवताय स्वाहा शिव देवताय स्वाहा राम देवताय स्वाहा अपने अपने गुरुवे नमः स्वाहा ब्रह्म रूपाय स्वाहा ओम स्थान देवताय स्वाहा ओम महाविष्णवे नमः स्वाहा ब्रह्माय शांति है, शीतले शांति है, ब्रह्मदेवाय शांति है, देवताय शांति है, रामदेवताय शांति है, सर्व शांति शांति नमः। चलिए खड़ा हो जाइए। अभी आप दोनों हाथ से पकड़ना साफ, आप ही दोनों हाथ से पकड़ना साफ। अपने अपने नाम, हाँ अपने हाथ खड़ा होइए, अपने अपने आयु करता, क्षेम करता, शुभ करता, शांति करता, पुष्टि करता, तुष्टि करता, वर्तो भवा मम मनोवांछिता मंगे फल प्राप्ति। हे अग्निदेव महाराज, मेरे ऊपर जो भी रोग दोष बाधाएं सर्व शांति हेतु आप पहले महाविष्णवे नमः स्वाहा। छोड़ो छोड़ो नरे, छोड़ो नरे, छोड़ो छोड़ो पूरा जीता है। हाँ चलो सब डालो। ये बच्चे चलेगा। बोलो अग्निदेव महाराज की जय। जाना
शांति
Bye.
Hare
शहर धायो Yeah.
Hare
तुझे धायो
शहर धायो
Hare
Yeah.
रास्ता दिखाते दिखाते वो लाइन को क्लियर करें। जय जगन्नाथ।
Hare
मतलब भगवान कैसे
राजा सुलभ के पास खड़ा करते रहो। सुलभ के पास गलियों में आप लोग को पहला वाला वही खड़ा कर दो और वही पर काम चालू कर दो। अरे चालू कर काम चालू
भी आगे बढ़ सकती बाहर है। खूप टाइम लेडी बघा
Bye.